আমির ভাই ভিতরে ঢুকছে। ও আমির ভাই নেই রে ওই ঝান্ডা ডিস্টার্ব হয়ে আছে রে। अब असम का एक बहुत बड़ा हिस्सा शांति और विकास के मार्ग पर लौट आया। मुझे विश्वास है कि अब बोडो टेरिटोरियल काउंसिल विकास और विश्वास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। मोदी जी के दृढ़ निश्चय और मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे प्रमोद जी के इनिशिएटिव के कारण शांत हो गई है और आने वाले संगा सिखना मोतोरिया तीर दिखा बढ़ी कर मेरे जगत चिनी রাজি উদ্ভাসিত মুক্ত উন্মন্ত করিলৈ আজি মৰুভূমিলৈ স্থায়ী শান্তি আহিছে। বড়ো জাতিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক দিশত আজি নতুন দিগন্তৰ ফালে ধাৱমান হৈছে। মই আৰু সকলো লোকৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম এই শান্তিৰ আমি যাতে ধৰি ৰাখিব এক অনন্য প্ৰগতিৰ ধাৰালৈ আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে একেলগে আমি মান সন্মানেৰে ভাতৃত্ববোধেৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাইছোঁ। এই চুক্তিৰ দ্বাৰা ইয়াত অসমৰ একো ক্ষতি নহয়, বড়োসকলৰ একো ক্ষতি নহয়, অনাবৰৰ একো ক্ষতি নহয়, কোনো জনগোষ্ঠীৰ একো ক্ষতি নোহোৱাকৈ ইমান সুন্দৰ এটা ৰিপৰ্ট কৰিছে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ মিলি আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ঘরে দুলনি উকা হইরুয়া আই বুকু সরজনে মিঠা খুরে মনে প্রাণে জাদু খানে সহকি আর
করি প্রতিটো দিশা জয় বনভূমি জঙ্গল দেশে জগা মায়া হিমন খরম লালা মুসলমান মেথাই নীলা গান গন্নি রাধা বুলানা सबका साथ विकास की राह पर मंत्र जपते हुए मुस्कुराएंगे फिर की धुन ही धुन में नया सोच लेते हुए সবার সাথে বিকাশের পথে মন্ত্র করে নিয়ে মুসলাই গানের তারে তারে নতুনের খবর নিয়ে सबके साथ विकास के रास्ता में मंत्र करके मुस्लाई गीत के धुन ही धुन में के खबर लेके जो तुम्हारा लाहंती दारे को सदा मुस्लाई शेरिन इसको जागी सबको सुंदर मुस्कुराई नया पिक्चर गई मुस्कुराई गाना तारे शांति और विकास के मार्ग पर मुझे विश्वास है विकास और विश्वास स्थापित करेगी পাখি কিরাত লই গারু আমি করে নতুন খুলন দেখিলাম আমি মিলে এই জগতি সকলে লগতি কথা উন্নত করিল সবাই हमारे इनिशिएटिव के कारण आने वाले 1 सालों तक विकास के खबरे तारों ते संगा सिखलाम तीर दिखा और मेरे भीति राजी उद्भखित मुक्त মন্ত্র করিল আজি স্থায়ী শান্তি আহিছে জাতিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক আজি এক নতুন দিগন্তৰ ফালে ধাৱমান হৈছে বড়ো আৰু সকলো বিটিআৰত বাস কৰা লোকৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম এই শান্তিৰ কপৌটো আমি যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ এক অনবদ্য প্ৰগতিৰ ধাৰালৈ আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ
संगा सुखरा तीर दिखा बढ़ी करू मेरे जगत जिनी बीती राजी उद्भखित मुक्त বৃষ্টির কারণে একেলগে আমি মান সম্মানেরে ভাতৃত্ব বোর্ডের জিয়াই থাকার কারণে এটা সুযোগ পাইছি এই সুযোগ দ্বারা ইয়ার অসমের এক কঠিন হয় এক কঠিন হয় অনাবর ছোট জনগোষ্ঠীর একটা কঠিন হয় তো ইমান সুন্দর এটা রেকর্ড করেছে অসম সরকার ভারত সরকার মিলে আমি ধন্যবাদ জানাইছো ঘরে দুলারি জাদু খানে সহকি আমি দিখা ভূমি সে যুগাল सबका साथ भूलते हुए की भूलने सोच लेते हुए साथे विकास के पथे गाने सबके रास्ता में गीत के धुन खबर लेके से रिंग सबको गीतों को सुन नया टीचर ऐतिहासिक बोडो समझौते से अब असम का एक बहुत बड़ा हिस्सा शांति और विकास के मार्ग पर लौट आया। विश्वास है कि अब बोडो टेरिटोरियल काउंसिल विकास और विश्वास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। आखी खीरत
আছে मोदी जी और मोदी जी के और हमारे प्रदेश इनिशिएटिव के कारण आगे समस्या है और आने वाले सालों तक ये हमारे विकास के रास्ते पर চাকরি অর্থনৈতিক রাজনীতি আজ এক নতুন